Hi everyone, good evening. So karong mag-boxing na sad mi. So mura pang 10 times na. So si Gwen nangutana siya if bati ba iyang bangs or nice. So kayo na po mag-judge. Bati or cute? Wait sa. Man dili bangs, wala sa. So kanang Wala pa mami, us ba? So kanang iyahang Us, bangs us, na itaas na maba kay siya ramay siya ramay nag puto. So kanang right side dapit is maba, kanang left side taas. So look at it again, guys. Nice or nice? Nice of course. Og naasad mi iro nga nagdagot jud siya karong adlaw kay ang iyahang escape way out ako amang gibangilan og ato. So dili na jud siya kagawa. So upset kay siya karong adlaw, guys. So look, upset kay siya rong adlaw na iyahang dagway. Steffi na di na siya maminaw. Upset jud kay siya na siya maminaw. So na siya karon. Og karon naghulat mi sa amo ang trainer, among coach kay magboxing na sad mi karong gabi una. So upset to the max ang among Steffi. Si Miss Bangs ready na kitangtang na ang iyang knight and shining armor. Yan pampaswerte. Pampaswerte. So ready na mi sa amo ang boxing. Halat na lang mi sa amo ang trainer. Wait for a while, crocodile. So ayan, gidala na ako akong water, ako ang gloves ug ang pads. Og ang akong dog is very upset kaayo. Steffi. So ana na siya ka-upset. Okay? Di na siya ka-escape. Not happy today, ha? Di siya happy today, guys. Di siya happy today is because di siya ka-escape. So ayan, dugay ang trainer, guys. Masing traffic. Charot. Traffic ba, Oroy? Or basin. So nagtuloy-tuloy na akong mag-kickboxing. Actually, every other day yung kickboxing namin. Kasi nakaka-firm talaga siya ng ganito. Kasi dati wala talaga akong kamasal-masal. Tsaka yung yung fat is may hanging fats. Ayan, dito na si Coach Michael, ang coach ng bayan. Si Coach Michael, ang coach ng bayan. Tingnan mo naman si Steffi. She doesn't look happy. Because she went out. Jab, jab, cross, jab. Good. Jab, jab, cross, jab. Good. 1, 2, 3, 4. Good. 1, 2, 3, 4. Good. Fluid like. Good.
4 uppercuts. Good, 4 uppercuts. Good. Double jab right hand. 1, 2, 3, 4. Good. 1, 2, 3, 4. Don't do this. Manami relax for us. 4. Just slightly off your heels. Last na. Again. Good. 1, 2, 3, 4. Sweeting, 3, sweeting. 4. Good. Make sure you lock your ankle so your foot doesn't wobble. Set back up into your stance, and then turn your foot. So we're done working out and sleep time. Bye guys, thank you for watching.